Halo, halo all, good evening. Good evening. Good evening. How are you today, bro and sis? We are fine, You bro. are fine. Yeah, okay. Good. Okay, we will continue guys our lesson today. Kita akan melanjutkan nih materi kita hari ini ya. Tapi sebelumnya mungkin saya punya tongue twister ya buat teman-teman. Ada yang tahu nggak tongue twister itu apa? What is tongue twister? Ada yang pernah belajar juga mungkin? Anyone else? Oke ya. Nah, you can see the chat box ya. Teman-teman bisa lihat di chat box. Oke, saya menuliskan sesuatu di situ ya. This one. Sebelum kita mulai kelas, saya kira saya kasih ini dulu nih, biar teman-teman terbiasa ya untuk berbicara pakai bahasa Inggris. Oke, coba bisa dilihat di chatnya masing-masing ya. Itu bacanya gimana ya teman-teman? Can you read yang Hello. read Lori? Ya. Nah, Tongue coba. twister. Iya, yang ini, yang bawa sendiri ya, yang red lorry. Red lorry, Red lorry, red lorry, yellow lorry, yellow lorry. yellow lorry, Oke, yellow lorry. oke. Ya, coba dibaca lebih kenceng ya. One, two, three. Red lorry, Red red lorry, lorry. red lorry, yellow lorry, yellow lorry. Red lorry, red lorry, yellow lorry, yellow Aha, lorry. good. Nah, coba bacanya lebih cepat ya. Red lorry, yellow lorry, yellow lorry ya. One, two, three. Red lorry, red lorry, yellow lorry, yellow lorry, lorry, Oke. Katanya gaji. lorry. Oke. Katanya. Again. Coba sekali lagi teman-teman. Red lorry, yellow lorry, yellow lorry. One, two, three. Red lorry, red lorry, yellow lorry, yellow lorry. Red lorry, red lorry, yellow lorry, yellow lorry, lorry. Okay. Thank you. Thank you so much everybody ya. Thank you. That's nice. Itu namanya adalah tongue twister, teman-teman. Oke. Good. Ya. Oke, saya perlu ngasih tongue twister saya kira ya di awal ini karena biar teman-teman apa ya terbiasa dengan bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu apa ya kalau kita bilang tulisannya sama bacaannya banyak yang berbeda. Lo kok bisa gitu ya? Kita bilang R itu ya bukan R ya, tapi jadi R. Lorry, bukan lorry ya, lorry. Red lorry, yellow lorry, yellow lorry. Nah, jadi biar kita terbiasa ya, biar lidah kita nih nggak kaku. Sebenarnya banyak ya, ada tongue twister itu bukan cuma red lorry, yellow lorry, yellow lorry. Ada fuzzy, bear, fuzzy, had no hair, fuzzy, wasn't very fuzzy. Nah, itu juga ada. Uh, Can you can scanner can itu juga bisa. Ice cream, ice cream, nah itu juga ada. Banyak ya. Nah ini dia dari Siti Sheila ya. Thank you. Itu ya yang barusan saya kasih contoh. Jadi fuzzy bear, fuzzy had no hair, fuzzy wasn't very fuzzy. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa kalau ada waktu luang silahkan dicari aja di Google kayak gitu ya. Tongue twister biar kita terbiasa, biar lidah kita nih nggak kaku. Oke? Tambahan aja buat teman-teman. Let's go. Sekarang kita akan masuk ke materi kita teman-teman ya. We are in ninth meeting. Kita ada di pertemuan ke-9. And today there is breakout room. Of course ya, hari ini seperti yang saya janjikan kemarin, ada breakout room dan mungkin breakout room hari ini bisa jadi breakout room terlama ya selama ini gitu ya. Oke, biasanya 10 menit, 15 menit kurang ya. Mungkin bisa lebih dari 15 menit ya untuk hari ini. So, we will talk about movie. Movie. Nah, movie ya. Movie itu film, teman-teman. Oke, what is the goal ya for today? Tujuan kita apa sih hari ini? Today's goal is understanding and retelling movies we have watched. Understanding yaitu memahami ya, and retelling movies dan juga menceritakan ulang film we have watched yang sudah kita tonton. Nah, jadi seperti yang saya bilang kemarin ya, teman-teman diminta untuk menceritakan sebuah film hari ini menggunakan bahasa Inggris. Bebas filmnya, film apapun itu ya, Korean movie, Indonesian movie,
Western movie. I think everything ya, any movies everybody. Bebas ya film apapun, but you need to try to speak in English. Jadi teman-teman dicoba untuk bercerita menggunakan bahasa Inggris. That's it. Okay. But before it, I need 3 of you. Saya butuh 3 dari teman-teman nih untuk menjawab beberapa pertanyaan ini ya. To answer some questions here. The first one, yang pertama, do you like watching movies? Apakah kamu suka nonton film? Do you like watching movies? Yes or no? Kalau yes, berarti yes, I do gitu ya. No, I don't. Okay, and then why do you like watching movies? Mungkin saya tambahin nih ya. If so, jika iya gitu ya. Why do you like watching movies? Jika iya, kenapa kamu suka nonton film? What is your reason in this case? Alasannya apa sih? Kenapa kau suka nonton film? And then, what was the last movie you have watched? Apa film terakhir yang kamu tonton? What was the last movie you have watched? The last movie that I watched was blah blah blah. Yeah, and the last movie that I watched was horror movie entitled Si Jin. Film terakhir yang saya tonton adalah film horor ya, judulnya apa? Si Jin itu. And then, what do you prefer? Movie or series? Why? Yang mana yang lebih kamu sukai? Movie, film ya, or series? Atau series ya? Kalau film yang 2 jam selesai ya, series ya, berepisodes ya. So many episodes, I think. Several episodes. Beberapa episode ya di situ. So, which one? What do you prefer? Yang mana yang lebih teman-teman sukai ya? And why? Dan kenapa? Oke, let's practice. Siapa yang mau jawab nih? Silakan teman-teman, bahasanya bebas ya, dicampur-campur boleh. Nanti kita bisa translate ya bersama-sama. Oke, cute. Raise your hand, silakan diangkat tangannya ya. Di Zoom-nya ada tools untuk angkat tangan, boleh diklik. Sis Melati Pardede, hello, good evening. Boleh dinyalakan dulu, sister? Nah, oke. Halo, Sis Melati, how are you? Hello, can you hear me? I'm good. Um, hello. Yes, I can. Oke, oke, Sis Sorry, but Melati. here my connection is bad. Pardon, gimana, sister? My connection is bad, so my voice maybe tidak jelas. Oh, unclear. Okay. I think it's quite clear, but maybe it's a bit lagging, kayak agak lagging. But it's okay ya. Okay, Sis Melati, do you like watching movies? Yes, I am. Okay, why do you like watching movies? Because uh, because I like Korean TV and uh, people Korean is so handsome and beautiful, and Korean is beautiful. I like. Okay, because you love the Korean ya, orang Korea. They are handsome, they are beautiful. Okay. What was the last movie you have watched? The life I am watching the movie Big Shop. Maybe Big Shop for Killer. Judulnya itu. Okay. Is it Korean movie? Yes, Korean Okay. movie. Korean movie ya. Okay. What is the genre, Sis Melati? Genrenya apa? Horror, romantic, romance, or what? Thriller and action. Thriller and Oh, action.
I like Okay. thriller and action genre. Okay, okay. Hmm. Trailer ya, trailer. Action It's ya in this thriller, case. thriller, Okay. Okay, Sis Melati, the last action. one. What do you prefer? Movie or series and why? I prefer series also. It is Okay. terlalu singkat, and I think series have a long story and mm, aku suka yang story detail. Okay. So you prefer series? Lebih suka series ya? I like series. Okay, okay, get it. Because movie is too short ya, terlalu singkat gitu kali ya. See. Yeah, yeah, yeah. Okay, thank you, Sis Melati. Good job. I really love the way you speak. Yeah, I really love the way you try. That's it. Saya suka banget nih ya cara Thank, untuk mencoba untuk berbicara itu bagus sekali ya. So you need to try everybody. Okay, good. And any else? Ada lagi teman-teman yang mau jawab ini? Okay, hello sis Anita Purba. Are you there? Boleh halo dinyalakan bro. dulu. Nah, okay. Sis Anita, we are talking about movie. What about you? Do you like watching movie? Yeah, yes, I am. Okay. What is the reason? Why do you like watching movies? If can to with watch a movie, I can to learn English, and I so like movie apa namanya Hollywood. Hollywood, Hollywood yeah. movie. I so like Hollywood. Okay, I see. yeah, What was the yeah. last movie you have watched, by the way? Um, I watch movie Madam Web, Godzilla vs Kong. I like so action. Okay, amazing movies, yeah, in this case. Yeah, so like. Okay, but if you have to choose, which one do you prefer, movie or series, and why? I think I prefer to movie because so to finish and tidak penasaran for the ending. Oh yeah, you don't feel curious, yeah, in this case. Yes, yes, yes. Okay, well, because you can finish, yeah, the story just in one time. Yeah, yes. Okay. Thank you, Sister Anita ya. Thank you, Nice from bro. you. Yeah. Oke, curious ya. Curious itu penasaran, teman-teman. Oke, Okay. maybe the last one ya. Sis Iis Ratnasari, so you raised your hand earlier. Hello. Hello, Okay, good Sis evening, everyone. Iis. Good evening. We are talking about movies. Do you like watching movie? Yes, I do. I Okay. like watching movies. What is the reason? Why? Because I can feel so relaxed. Okay, so relax ya, because of Yes, movie. You can get the entertainment ya in this case. yes. What was the last movie you have watched? I think a Frozen movie with Okay. my daughter. Oh, I see. Okay. You accompanied her and Yes, then while watching together. yes. Okay. If you have to choose movie or series. Uh, I prefer movie because I can quickly find out of the end of the story. Okay, I think that directly ya in this case. yes. Okay, you don't need Thank to you. waste your time. Thank you, Yes, Sis Iis. Thank you so much. And yes. appreciate ya for Sis Nelly. Sis Nelly si Hombing, so sorry, mungkin tiga dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nanti bisa jadi kita praktek lebih banyak lagi ya di main room and also breakout room. Back to the topic, sekali lagi bagi teman-teman yang baru join juga, once more, topik kita adalah movie atau film ya. So, you need to prepare, sekali lagi silakan dipersiapkan ya. Tujuan kita hari ini adalah understanding and retelling movies we have watched. Jadi kita
memahami dan juga menceritakan ulang film ya yang sudah kita tonton. Just one movie, satu film aja yang teman-teman ceritakan ya nanti. Yang jelas yang sudah teman-teman tonton, you have watched it and you have understood well about it. Teman-teman sudah paham benar ya tentang plotnya atau alurnya. You can tell to your friends. Nanti silakan diceritakan ulang. Oke, but before it, tapi tetap ya harus ada kosakata yang masuk nih ke teman-teman ya. Even it's not as many as usual ya, tidak sebanyak biasanya kosakata kita hari ini, tapi tetap harus ada kosakata yang masuk ke teman-teman ya. Oke, related to movie, berhubungan dengan film ya, materi kita hari ini. Ini ada beberapa kosakata yang harus kita pelajari ya. The first, cinema. The first is cinema. Yang pertama ada cinema ya. Cinema itu bioskop. Ya. I watch the movie in the cinema. Jadi aku nonton film di bioskop. That's it ya. Okay. And then ticket. Ticket. Nah, tiket ya. Ya, ada beberapa kata bahasa Inggris itu mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Ya mungkin karena bahasa Indonesia apa ya, ada kata serapan gitu ya. Kayak tiket, ya bacanya ticket, ticket. Helikopter, helikopter. Karpet ya, carpet. Kemudian apa lagi ya? Cordon, cordon, cordon. Nah, jadi ada beberapa kata yang memang mungkin bahasa atau kata serapan ya, tapi bacanya ya tetap Inggris ya. Jadi bukan tiket tapi ticket, ticket. That's it. Okay, tiket. The next one, seat ya. Seat. Seat itu kursi ya, teman-teman ya. Oke. Loh bro, ini kok ada kursi gimana sih? Kita kan lagi bahas tentang film ya. Ini mungkin nyambung ke bioskop tadi ya. Nah, jadi ada seat di situ teman-teman. Loh kok seat bro, kok bukan chair? Chair itu kan juga kursi ya. Iya sih, chair itu juga artinya kursi. Bedanya sama seat, kalau seat itu nggak bisa dipindah-pindah. Gitu. Ya kan kursi bioskop tuh kan kita nggak bisa mindah-mindahin ya. Nah itu seat namanya ya. Tapi kalau chair itu yang ya movable ya, yang bisa kita pindah sewaktu-waktu itu ya. Nah itu ya bedanya. And then the next one, prologue. Ya, sorry, prologue ya, prologue. Prologue itu gambaran cerita ya. So you will do prologue everyone. Teman-teman nanti akan menggambarkan cerita ya di praktek kita hari ini. Jadi menceritakan sebuah film. And then cast. Cast itu pemeran ya. Pemeran. Jadi cast itu orang. Jadi pemerannya gitu. Bro, kalau casting itu apa? Kalau casting itu memerankan. Jadi kalau cast itu pemeran, kalau casting itu memerankan. Kemudian, oh iya, kalau cast tadi tidak disebutkan ya itu laki-laki atau perempuan gitu. Intinya cuma pemeran gitu. Nah, tapi kalau laki-laki, pemeran film laki-laki kita bilangnya actor. Actor. Ini S-nya saya ilangin ya. Nah, karena di situ tidak ada keterangan lebih dari satu pemeran. Actor. Actor is aktor. Atau pemeran film laki-laki. And then next, actress. Actress. Actress is aktris ya. That's it. Actress. Aktris. Oke, pemeran film perempuan. And then the next one, kita sebelah kanan ada plot ya. Plot. Ya, plot itu alur ya. Plot alur ya, alur ceritanya ya. I love the movie because the plot is amazing. Saya suka filmnya karena alurnya itu luar biasa. Itu contohnya seperti itu ya. Oke, and then the next one. Nah, ini cara bacanya bukan genre ya, tapi genre. Genre. Genre itu aliran. Misalnya, I love horror genre. Saya suka aliran horror. I love action genre.
Saya suka aliran action ya, film action. Jadi genre ya, bukan genre. And then next storyline, artinya alur cerita juga. Ini kata lain dari plot tadi ya. Jadi plot atau storyline sama aja, cuman kata lain aja ya. Alur cerita. Nah, then next ini bacanya bukan skin ya. Skin bukan skin, tapi C-nya nggak usah dibaca. Jadi scene, scene. Scene itu artinya pemandangan. Tapi bisa juga diartikan adegan. Nah, jadi bisa diartikan pemandangan atau adegan. Loh, terus gimana bro bedainnya gitu? Kita harus tahu satu kalimat penuh ya. Jadi makanya kalau ada yang nanya, bro, scene itu artinya pemandangan atau adegan ya? Ya, kita harus tahu kalimatnya. Kalau saya bilang, I love the scene in that movie, itu berarti aku suka adegan di film itu. Nah, tapi kalau misalnya, I love the scene when I went to Bali, nah, aku suka pemandangan ketika aku pergi ke Bali. Nah, jadi kayak agak aneh kalau aku suka adegan ketika aku pergi ke Bali, kan agak aneh gitu. Nah, jadi harus tahu konteks ya, satu kalimat full. That's it. Oke, next bawahnya ada dialog ya. Dialog, dialog is dialog, percakapan ya, conversation. And then movie star, movie star is bintang film ya, movie star. And then the last one, moral values. Moral values. That's it. Okay, moral values itu nilai moral ya. Something that we can take from the movie. Sesuatu yang bisa kita ambil dari film tersebut. Okay, so far, any question? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sebelum kita praktek menceritakan sebuah film ya hari ini? Come on, any question? Please. Boleh langsung aja dinyalakan suaranya. What is your question? Apa pertanyaannya? Come on. Bro, Yes, halo. yes, hello. Itu kita menceritakan movie itu konteksnya itu bikin suatu paragraf atau mencantumkan kayak yang kemarin itu ya bro, yang pertemuan kita di pertemuan ke-8. Sorry, bikin apa tadi, sister? Sorry. Maksudnya itu kita menceritakan sebuah movies ataupun film itu kita konteksnya ini apa? Maksudnya kita itu menceritakan itu apakah mencantumkan satu kata di situ yang kayak de, atau apa gitu, bro? Oh, no. It's free ya. Jadi bebas, tidak harus pakai the, tidak harus pakai yang penting kita bercerita tentang film yang sudah kita tonton. Nah, that's it. I will give you an example ya. Saya kasih contoh misalnya. Okay guys, I will tell you about a horror movie ya. In this case, what is the title? Yang mana ya? Oh, KKN di Desa Penari ya. It's only example ya. Ini contoh aja. So, KKN di Desa Penari is a horror movie in Indonesia ya. So I think you are familiar with that. So the movie talks about some students of university that went to the rural area in this case to do a program in a 7th semester called KKN, kuliah kerja nyata. And for some students that everything was really good for the beginning. Semuanya baik-baik aja ya di awal. But you know, day by day, there was something weird. Ada sesuatu yang aneh. Some of them saw ghost. Some of them saw snake. Beberapa melihat hantu, beberapa melihat ular ya. So everything was terrible at the time, and they were panic. Semuanya memburuk ya, jadi buruk di situ dan banyak yang panik di situ. So they try to, nah jadi kita kayak bercerita tapi menggunakan bahasa Inggris gitu sih. Oh, oke bro.
Thank you. Yes, oke. Jadi kita yang penting speaking aja ya teman-teman. Hari ini tidak perlu kita, aduh nanti salah nih, harus pakai the, harus pakai a. Kita speaking, kita berani untuk ngomong dulu. That's it. Nanti untuk the, itu kita akan terbiasa kalau kita berani ngomong dulu. That's it. Oke? Halo, halo, halo Halo, bro. halo bro. Bro, kalau untuk menerangkan bintang film movie star, Mhm. itu movie starnya itu untuk laki-laki atau perempuan? Kalau aktris, aktor kan kelihatan ya. Misalnya, I like aktor Jet Li, misal itu kan jelas laki-laki ya. Kalau untuk movie star, bisa Movie laki-laki star. perempuan. Iya, bisa dua-duanya, Bro. Jadi bisa ya Oh, bintang film. Nah, jadi yang membintangi suatu film, nah itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi movie perempuan. star itu bisa untuk seorang bintang film laki-laki atau bintang film perempuan. That's it. Oke, Oke. Kalau saya yes. bilang Oke, thank you. misalnya, oke, Bro. Misalnya Reza Rahardian is a movie star. Reza Rahardian adalah seorang bintang film. Siapa lagi? Bunga Citra Lestari is a movie star. Nah, Bunga Citra Lestari itu adalah seorang bintang film. Jadi boleh ya laki-laki atau perempuan. Good question, bro. Thank you. Thank Oke, you. and then, oh ini ada yang chat ya. Coba saya cek dulu ya. Bahasa Inggrisnya jalan-jalan. Oke, jalan-jalan ya. Kita bisa bilang traveling ya, jalan-jalan. Oke, walk around juga bisa ya. Banyak ya. Traveling itu jalan-jalan untuk liburan. Walk around itu keliling ya. Belum tentu untuk liburan sih kalau walk around. Bisa jadi kayak ya berkeliling ya, lihat-lihat sekitar aja gitu. Itu walk around, go around, move around. Tapi kalau traveling sudah pasti untuk liburan. Oke, traveling, oke. Nah, ini kalau traveling mungkin lebih ke berwisata. Good, sis Asha Listia. Nah, itu dia. Oke, pemeran utama itu main karakter, main cast. Bisa ya. Oke. Jalan-jalan ke bioskop. Ya, kita bilangnya just go to cinema gitu ya. Karena bioskop bukan suatu tempat yang luas untuk jalan-jalan, ya kita cuma bilang go to cinema. That's it. Kalau berkeliling yang dimaksud kayak walk around tadi itu di suatu tempat misalnya di Bandung gitu ya. Walk around Bandung berarti keliling di Bandung. Kan Bandung tuh luas ya. Ada banyak tempat di situ. Kalau bioskop kan cuma satu tempat yang spesifik. Jadi cuma bilangnya go to cinema. That's it everybody. Itu ya teman-teman. Sekarang coba saya akan bawa teman-teman ke breakout room. Dan apa yang harus teman-teman lakukan seperti yang saya contohkan tadi, teman-teman akan menceritakan film ya. Pick a movie that you like. Pilihlah satu film yang kamu sukai ya. Of course, the one that you have watched. Yang pastinya film yang pernah teman-teman tonton ya, yang teman-teman sukai juga. So tell about the prologue of the movie. Gambarkan ceritanya. Ceritanya tuh gimana sih dari awal? Gitu ya. Dicoba teman-teman bahasanya dicampur-campur nggak apa-apa, sekali lagi I think it's much better. Itu jauh lebih baik daripada kita tidak sama sekali berbicara ya. Jadi biar terbiasa sedikit-sedikit. So, the next one, after you finish, ketika nanti teman-teman sudah selesai menceritakan filmnya ya, what's your favorite scene? Apa adegan favoritmu di film tersebut gitu ya. And then, what's the moral value of that movie? Apa sih nilai moral yang bisa teman-teman ambil dari film tersebut? Oke. Nah, contohnya what's your favorite scene? Ya, saya ambil contoh yang film KKN di Desa Penari tadi ya. I think my favorite scene when two of the cast, dua pemerannya ya, they were in a jungle, in the middle of the jungle. They were joining an event, but they didn't realize they were joining a ghost event. I think that was really interesting. Jadi adegan favorit saya ketika dua pemerannya itu ikut acara di tengah hutan padahal mereka lagi sama
bukan manusia. Ya. Nah, itu contoh aja ya. The last one, what's the moral value of that movie? Apa nilai moral yang bisa diambil dari film tersebut? Ya, I think we need to be polite everywhere and whenever. Ya, wherever and whenever. Jadi kita harus sopan ya, dimanapun dan kapan. Oke, itu ya teman-teman. Silakan diceritakan. Saya akan Sorry, bagi sorry, sorry. teman-teman ke Sorry, Kom. beberapa room. Yes. Boleh diulang lagi nggak artinya tadi? Pick a movie that you like, tell about the prologue, apa? Oke. Ketinggalan, sister. sorry, salah nggak Oke, ngutang. oke, it's okay, sister. Jadi silakan pilih satu film yang teman-teman sukai ya, yang sudah teman-teman tonton. Kemudian ceritakan film tersebut, diceritakan menggunakan bahasa Inggris, dicoba ya menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalau sudah, what's your favorite scene? Jadi apa adegan favoritmu di film tersebut? Nah, silakan diceritakan ya, kira-kira bagian mana sih adegan yang mana yang teman-teman sukai. The last one, yang terakhir, what's the moral value of that movie? Apa nilai moral yang bisa kita ambil dari film tersebut? Nah, nanti silakan diceritakan, silakan bergantian ya satu sama lain di breakout. Oke, Sis Laila, do you understand? Yes, 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 yes. Thank you. Oke, all ya, silakan. Filmnya bebas, horor, romance, action, thriller ya, it's okay. I think it's any movie in this case. And please you don't need to leave the Zoom ya, jangan meninggalkan Zoom teman-teman, karena nanti di akhir kelas, di akhir meeting ini saya ada pengumuman penting buat teman-teman tentang kelas kita besok, pertemuan ke-10, ada ujian pertengahan buat teman-teman, dan setelah besok itu kita libur, nanti saya jelaskan di akhir pertemuan ini. Oke? Let's go. Sekarang silakan teman-teman ya. I will divide you into some rooms. Take turn. Silakan bergantian nanti ya. See you guys. Have a nice practicing. Silakan dipraktekkan. See you all.
Mr. Coco, please invite me to the room 3 before my internet is not good. Oh, nggak bisa ya. Halo, Mr. Coco. Guru Coco.
Hello everyone. Hello. Pardon me, I come late to, to attend in this class. What our lesson today? Nobody I'm wants. also late before. You are- so we are from Kamle. Okay, okay. Bro Coco, there is not here. I don't know. I think that's all. Still on the bracket room.
Yes, maybe. What lesson talking about today? Honestly, I'm late also, but I think about movie. Oh yeah, about movie. Yeah. Okay, Miss Bro Idris, what kind movie do you like? Hmm. Okay, for me, I like a war movie, and then like a horror movie that is increase my adrenaline. Horror movie. All right. Well, good. Or the other maybe But movie. so, how about you, Mita? Actually, any movie I'll love to watching, especially in the commentary. The commentary, yes, the commentary. You know the commentary like animal documentary. So bibliography, like the most people in the world. I I very love to watching this movie because give me some motivation. If I see or if I saw the movie about the most people, for example, uh, Mandela. You know Mandela, the first president of Africa, Nelson. Yeah, Nelson Mandela. Nelson Mandela. Okay. Yes, Nelson Mandela, Sukarno, and the other people here. I I very love to watch this program. Okay, that sound like a biography, right? Yes, that's right. Biography Bibliography. is telling about their story and Yes, inspire. that's right. When we see the bibliography, the most people, we see the whole whole the struggle, the whole struggle to get to get his goal in his life. What the target? What the goal in his life? Okay, this is the other topic, right? Okay, so could you please repeat your question? What's that? What, Mr. Bro Idris? Can Could you you please repeat? to repeat? Yes, I can hear you. Okay, could you please repeat your question? What do you mean? I repeat my job or okay. Pardon me, the voice is not clear. Okay. Hello, hello. Everyone can hear me? Yes. Okay, sorry, I have Yes. a problem about my connecting. Oh, Okay, no problem. okay.
Hello all, hello partners. Hello, Okay bro, ya. Pater. Hai Sorry, bro. my Halo bro. Have you finished, everybody? Sudah selesai teman-teman? Yes. Yes. Good job. Bang. What movie guys did you tell? I'm Yes. sorry about cek toko sebelah. Oh yeah, okay. One The Piece, comedy. One Piece, One Piece. One like, Piece. Okay. Titanic. Titanic. Yeah. The Bodyguard from Beijing. Okay, I think that's nice movie that you talk, yeah, or you told everybody. Thank you so much everyone, yeah. Nice I like movies trying. that Gilang. Okay, good bro. Nice trying from you. Nah, that's what I want ya. Jadi, Gila PS Kong. okay, good. Okay, so thank you so much. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman ya. We need to practice more and more ya. Jadi memang kalau kita pengen bisa speaking ya harus banyak speaking. Nah, telling something is one of the ways ya. Jadi kita menceritakan sesuatu itu adalah cara atau salah satu cara ya untuk terbiasa berbicara. Ada banyak ya sebenarnya teknik atau strategi ya biar kita terbiasa untuk berbicara. Ada describing something, ya telling something ya. Jadi kita menceritakan sesuatu. Or maybe you can do debate atau berdebat. Nah, itu ya, debat pakai bahasa Inggris. Nanti ada, cuman I think it's not in this level, tidak di level ini ya. Mungkin nanti teman-teman di level selanjutnya ada materi debat, nanti teman-teman akan berdebat. Nah, I think so many ways, banyak cara teman-teman untuk speaking ya atau berbicara later on. Thank you, and as I promised, seperti yang saya janjikan tadi ya, bahwasanya sebelum saya Baca menutup Al-Quran kelas dulu. kita, Sana. itu ada pengumuman buat teman-teman. The first one, karena teman-teman besok sudah ada di pertemuan ke-10 ya, ini berlaku untuk semua kelas di level basic 1, di level basic 1. Nah, so look at this everybody. Silakan melihat di screen-nya masing-masing ya. This one. Tomorrow's topic. Nah, ini ya, tomorrow's topic, topik kita besok adalah we are going to practice tutorials. Kita akan mempraktekkan tutorial ya, yaitu kita akan menjelaskan tentang suatu tutorial gitu teman-teman. Jadi besok kita ada mini exam atau middle exam ya, jadi ujian pertengahan. Tapi sebenarnya walaupun namanya ujian pertengahan, saya pengen teman-teman just relax ya, jadi santai aja. So it's not filling the blank, it's not choosing the multiple choices, it's not making an essay, bukan ya. Jadi ujian kita bukan mengisi titik-titik atau mungkin pilihan ganda atau mengisi isian, tidak ya. Tapi exam atau ujian kita besok adalah teman-teman diminta untuk mempraktekkan atau menjelaskan suatu tutorial ya atau prosedur. Contohnya ya bagaimana cara membuat secangkir kopi. Nah, itu kan ada tutorial ya. Jadi ada langkah-langkahnya gitu. Yang pertama apa, yang kedua gimana. Atau mungkin tutorial bagaimana cara menggunakan kartu ATM. Nah, itu kan bisa ya. And the first, yang pertama, I will give you an example all. Saya kasih contoh ya. Ini contoh untuk teman-teman. Nah, you can see this everybody. Di sini ada contoh how to make a cup of coffee ya. Jadi bagaimana cara membuat secangkir kopi. Nah, this one. How to make a cup of coffee. Nah, ini contoh sederhana aja. Jadi silahkan teman-teman pikirkan, boleh ditulis dulu atau besok langsung improve ya. Improve tanpa ditulis langsung aja boleh. Sebuah tutorial. Yang jelas bukan tutorial bagaimana cara membuat kopi karena sudah dibuat contoh ya di sini. Bisa diawali dengan sapaan ya, hello partners, atau hi, atau good evening, bebas yang penting ada sapaan. And then mention your name. Silakan disebutkan namanya ya. My name is Koko, my name is bla bla bla. Ya, buat apa sih ya? Just for knowing ya who is speaking. Jadi ya biar kita tahu ya siapa yang sedang berbicara gitu aja. Next, today hari ini I'm going to tell you about
Aku akan menceritakan atau aku akan memberitahu tentang how to make, bagaimana cara membuat a cup of coffee, secangkir kopi. Baru kita jelaskan ya steps-nya atau langkah-langkahnya. First, ya, yang pertama, ya, before you begin, you need to buy some coffee and sugar. Sebelum kamu memulai, ya kamu perlu untuk beli kopi dan gula. Then, bisa pakai then ya. Then itu kemudian, ya. Then, kemudian, you have to put the water into the pan. Kamu perlu untuk menaruh air ke dalam panci. After that, setelah itu, boleh juga pakai after that ya, setelah itu. Turn on the stove, nyalakan kompornya, put the pan on a stove, letakkan panci tadi di atas kompor, and wait for 5 minutes until the water boils. Dan tunggu sampai 5 menit sampai airnya mendidih. Nah, gitu ya. Kemudian kita juga bisa pakai while itu selagi gitu ya, atau sambil gitu. While waiting the water, sambil menunggu air, you have to put some coffee in the cup. Kamu perlu menaruh kopi ya ke dalam cangkir. Dan kemudian you pour the boiled water into the cup and you stir it. Kamu perlu untuk, you pour itu menuang. Kemudian kamu menuang air yang mendidih tadi ke dalam cangkir and you stir it. Dan kamu bisa mengaduknya. Finally, diakhiri dengan finally, terakhir gitu ya. You can add some sugar and enjoy it. Kamu bisa menambahkan gula dan menikmatinya. Itu ya, jadi silakan dijelaskan juga dari awal langkah pertama sampai langkah terakhir. The last one, yang terakhir dikasih closing ya. That's all from me. Thank you. That's it. Ini adalah PR teman-teman, jadi saya bisa bilang PR ya. Dan besok silakan dipresentasikan. Kita mulai kelas kita, teman-teman sudah siap dengan tutorial masing-masing, langsung diangkat tangannya dan langsung dipresentasikan. Saya akan koreksi langsung gitu ya teman-teman untuk besok. That's it. Okay? So prepare it everybody. Is it clear? Apakah jelas teman-teman? Is it clear? So clear, Miss. So clear. Yeah. Thank you ya. Yes. Jadi silakan ya dipersiapkan teman-teman. Besok kita mulai kelas, teman-teman sudah siap dengan tutorial masing-masing. Tutorialnya ditulis atau langsung dipresentasikan langsung Ya, bicara? dipresentasikan aja ya. So I think I need your speaking. Saya butuhnya speaking teman-teman. Jadi because thank you, speaking is bro. the main skill. Yes. Okay. And then once more ya teman-teman, you don't need to send the typing or the writing ya, tidak perlu dikirimkan seperti itu, tidak perlu. Jadi di kelas langsung aja. Dan bagi teman-teman yang mau share screen besok, misalnya bro saya pengen share screen nih kayak gini nih, boleh ya, silahkan. It's okay, no problem. It's okay, no problem. Just tell me if you want. Silahkan ya. Kalau Share screen maksudnya apa bro? Share screen itu seperti ini, membagikan layar kayak gini sistem. Ini kan yang membagikan layar saya ya. Nah, kalau teman-teman misalnya ditulis di Word atau di PowerPoint kayak gitu, terus dibagikan layarnya seperti ini di Zoom boleh ya. Ini saya lagi share screen. Yes. Oke. Temanya bebas kan bro ya? Bebas, tapi selain cara membuat secangkir kopi. Nah, jadi biar beda ya. So, that's different. Oke. And oh ya, for the holiday, untuk liburan kita ya teman-teman. Besok adalah pertemuan terakhir sebelum libur lebaran. Tapi tenang aja ya, pertemuan terakhir sebelum libur lebaran, bukan pertemuan terakhir di level kita. Karena kita masih ada sekitar 11 pertemuan lagi ya dengan besok. Jadi kita bisa lanjut lagi itu tanggal 16 April ya. Itu hari Selasa ya. Nah, hari Selasa kita akan lanjut lagi. Jadi besok pertemuan ke-10, kemudian kita libur. Nanti pertemuan ke-11 kita lakukan hari Selasa tanggal 16 April.
Kenapa sih kok nggak tanggal 15? Saya lihat di kalender 15 itu masih cuti bersama ya. Saya nggak yakin teman-teman semuanya sudah bisa di tanggal tersebut. Jadi kita ambil yang tanggal 16 saja, Selasa. Terus kemudian hari Seninnya yang tanggal 15 kita taruh ke hari Sabtu. Jadi tetap ya, tidak ada yang hangus, hanya mengganti hari saja. Oke? Thank you everybody, please prepare it well. Silakan dipersiapkan, besok dipresentasikan ya. Kita mulai kelas, teman-teman sudah siap dengan tutorial masing-masing. Silakan diangkat tangannya dan saya tunjuk satu persatu besok. See you guys, see you tomorrow. Good night. Okay. Thank you so much. Wassalamualaikum Bye. warahmatullahi Good wabarakatuh. night. Bye. Good See night. you. Good night. Good night, everybody. Night. Good night. See you